नाज़रीन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुंद खैर मकदम बह तुंद मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन आज करो इस कत इरिगेशन डिपार्टमेंटस पे। इरिगेशन जम्मू कश्मीर खतर जरूरी, खास तौर पर ये लुक इमन दोहन थल लागा, इन गस आब आसन जरूरी, आपाशी खतर ते गोस आब आसन। लेकिन आज वारियाहन जायन ये लुक ये शिकायत करान कि महकमन कुन जाय ड्रेजिंग कर यम सत वनस कलन आब की यपर JCB लगित कलन मज तम सत आब लेवल कम अज कम। तो वनस खा अगर वो खेत खलियान तुम तबाही हंदिस दहनस पे गमत। तुम वन कि लागो थल मगर अस आबे हंदवार करो कत कोपवार जिलन मुख्तलिफ इलाकन मज तो लुकन मुश्किलात। लुक वन ये इरिगेशन स्टार्ट गसान तम ब्रोह गोस इरिगेशन डिपार्टमेंट हुशार गोमुत सह गोस ड्रेजिंग कर कलन सह गोस कलमान कर पे वन इन नश मतलब अमल दस्तियाब। लेकिन उन तुताय करान कि यूत हसा सीजन नजदीक वातान। लेकिन लूक वारियाहन जायन पे एहतजाज तरान। अत सिलसिलस मज DDC मेंबर आमिना जी कोपेर रिप्रेजेंट कर इन प्रो इन नश आय वारिया शिकायत। रात वारियाहन जायन पान तरियाहन जायन कि कलन पे नजर डिपार्टमेंटस कोर रुजू कि इन लुकन दियो सा आब। तो आमिना जी न्यूज़ 18 पे तुंद खैर मकदम क्या बसान तुम बसान कि कैंसन जायन लुकन वनस मुश्किल नोटिस मिलो टीवीस पे। हाँ याह्या सब वारियाहन जायन लुकन मुश्किलात तुम वो अम ब्रो युथे टेलीकास्ट इन ब्रो मे आय कॉल एक्जन इरिगेशन हंदवारा। तो अगर बह पन्ने गामच कत कर लिफ्ट स्टेशन आरमपोरा। तो मे ये अपील एडमिनिस्ट्रेशनस तमन पन्न अफसरन कि यह गन वक्त पे कर तिज वनस पीक्स पे वोतमुत वक्त ना थल लागनुक। तिज लूक वनस थल तैयार यह जमीन तैयार मगर आब छुक न कहीं। तो तुम वो यह दाल कोल जंगल पे गसान या अत हेड अत जायन लीकेज ये पे अगर स्टार्ट करो बराबर द्रोगमुल तान अत मज पज डिपार्टमेंटस बोड़ बार प्रोजेक्ट गवर्नमेंटस योरे सोजुन ताकि यत सं जरूरत पे ततस करो पन्न लुकन हज काम। तिज अत डिपार्टमेंट कह बोड़ बार प्रोजेक्ट सोच या इन कलन नस्बत यम इरिगेशन कल परवजी खतर मखसस अमाउंट थावन यम वक्तस पे यह जिम्मेदारन हज निभा। वनस जिम्मेदारस पन्न टेंशन जमीन तुलनुक पत वायनुक पत लागनुक पत अत खतर मजूर छानुक पे मजूर आना बिचोर यह 10 दोहन 5 दोहन 3 दोहन फे फे कर आब खास कहीं। अत खतर मे यह अपील कि वक्तस पे नारा डिपार्टमेंट पन तिज लेबरस ठीक ठाक मुलाजिम ठीक ठाक वक्तस पे नारा वक्तस पे कलन सफाई कर या कुन जाए लीकेज सह वुचन या रूद एक वरियुक एक्सपीरियंस सह दुमे वरी खतर लेसन इसलिए मे यह अपील कि कर इंशाल्लाह ब्रोह कुन गम कमी पेशी यह रोज। बसान कह लुक कर शिकायत कि आम तौर पर कि कलन वनस सख्त बाजर खालन खतर JCB लगित खास तौर पर इरिगेशन कलन मज इन आब सतह वनस कम गम क्या जमीन रूद हर आब वोथ बोन अम ससान जायन मुश्किल गम। तुम तुलवा यह सरकार सत मामला बस DDC तुल बह हर हमेशा सरकार से मामला इवन कि मे तुल पन्निस एडमिनिस्ट्रेशन सत मामला। तिज अवामस मज गसान कुन सात सन DC साहब कुन जाए साइट पे या अम ब्रो कह तहसीलदार साहब तमन बार बार यह वन कि कर इलीगल पे नालन मज चलो उमन हसा परमिशन मगर तुम तथ परमिशनस तमन कह गाइडलाइनस मगर तुम फॉलो गसान कहीं। तो माइनिंग डिपार्टमेंटस तस बह कर वो गई मे नईस आमुत माइनिंग ऑफिसर तस गई मे वो इंट्रोडक्शन कह तस गई 2-3 दह टेलीफोनिकली कर कत मगर मे बूझ कि तुम रूदमत अगर तुम ऑलरेडी पता कि नालच क्या सूरत हाल तुम पज रोक थाम कर। ओत्र चक द्रोगमुला कोल DC साहबन त्रो तथ SDRF मज पोस मगर बदकस्मती सान पे गई तुम मशीन हे तथ हेडस पे बहन सह गो तूत सुन जिम्मेदारन यमो बन थल लज तुम गई बे खुशक पत रात अगर न बह तौर गसा कह लुक अहान कहें तुम मेहनत तुम पोस लोग लेबर लोग पन दह लजुक मजूर लगित सह गया तुम सोरी जाय।
ہاں تمہ سات ہسا کور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ یِمو کور واریاہن جاین اصل کام یا یہس یتھ جایہِ مےٚ یِمن ووٚن بہٕ ونہٕ پننہِ جوٗرِسڈِکشنُک یتھ جایہِ مےٚ یِمن ووٚن تُہۍ کٔرِو صفٲیی تتھ جایہِ کٔر یِمو مگر تِژھ پٲٹھۍ چھُ اسہِ چھُ آسان وقتہٕ وِزِ کرُن اسہِ چھُ پیوان یُتھ چار پتہٕ ڈپارٹمنٹس تہِ اسہِ تہِ لوٗکن تہِ اسہِ چھُنہٕ یِوان پتہٕ سمجھی أسۍ چالو کران یم ملٲزم یِن تِم چھِ دۄہ راتھ آسان ڈیوٹی دِوان مگر تِمن یُس اِکوپمنٹ تتہِ آسُن گوٚژھ یُس سازٕ سامان یِمن لفٹ اِرگیشن پمپن گوٚژھ آسُن سُہ چھُنہٕ تِمن تتہِ کینٛہہ أسۍ کیٛاہ کرو اتھ یُس تۄہہِ گایڈ لاینٕچ کتھ کرو کہِ گایڈ لاین چھِ آسان کہِ فار ایگزامپل یِمن آسان ؤہرِ 2 ؤہرین منٛز تُلٕنۍ 10 فُٹ یا 5 فُٹ واریاہن جاین کران لُکھ یہِ شکایت یِم ہسا چھِ یہِ أکسٕے ؤہرِس منٛز مۄکلاوان 5 ؤہرین ہُنٛد تُلِتھ تِکیازِ یِمن 5 ؤہرین چھُ آسان تُلُن تمہِ سۭتۍ ہسا چھِ آبٕچ لیول کم گژھان تِم کتھ کٔرِو تُہۍ مطلب انتظامیہ سۭتۍ آ یہ صحیح مطلب لوکن ہن شکایت کہ یِم ہسا چھِ اکے ساتہٕ نِوان دۄہس واریاہ گاڑِ کٔڑِتھ یِم گایڈ لاینز چھِ تِم گژھان باقٕے پٲٹھۍ اِمپلمنٹ یِن کرنہِ باقٕے تِم ڈایریکشنز گژھان یِن آن سپاٹ یِہے تِمے لاگوٗ کرنہٕ مگر یہِ چھُ کنسٲرن مایننگ افسرس نظر تھاوٕنۍ یِمو ییٚتہِ کۄپوارِچ باگڈور سمبٲل کہِ کُنہِ جایہِ ما چھِ کانٛہہ وایلیشن گژھان تِکیازِ اگر ییٖژاہ وایلیشن گژھِ تیٖژاہ چھِ یہِ سٲنۍ ڈسٹرکشن تُہۍ چھِو وٕنکیٚنس وٕچھان لوٗکن چھُ تھل لاگنے یہ چھُ اینڈنگ جوٗن چھُ چلان لوٗکن چھُ وۄنۍ اڑٮ۪ن تھل لاگنے اور اسہِ چھِ یِوان پتہٕ یِتھے پٲٹھۍ یا یی تتھ جایہِ لینڈ سلایڈ یا یی تتھ جایہِ بیٚیہِ کانٛہہ دٔلیٖل تِکیازِ اسہِ چھُنہٕ آسان برٛونٛہٕے سۄ پریپریشن کینٛہہ ییٚلہِ أسۍ کھودان چھِ زٔمیٖن اسہِ چھُنہٕ آسان پتہ کہِ یہِ زٔمیٖن کمہِ نیچرٕچ چھِ یہِ ما چھِ دلدل زٔمیٖن یہِ ما چھِ ہُہ سالِڈ زٔمیٖن تمہِ سۭتۍ چھُ روزان پریشٲنی یِمن سٲنِس ڈپارٹمنٹس تہِ لوٗکن تہِ تہٕ اسہِ تہِ چھُ سۭتۍ سۭتۍ یِم پبلک ریپریزنٹیٹیوز چھِ آسان امید چھِ کہ محکمہٕ اتھ سنجیدہ نوٹس تاکہ یِمن تہِ وٕنکیٚنس تھل چھِ لاگنہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ گوٚژھ آبُک انتظام گژھُن تاکہ تِم کرہن پنٕنۍ آبپٲشی نیٹ ورک تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُس بہٕ کۄپوارِ پٮ۪ٹھ یحیٰ سلطان ناظریٖن آداب تُہۍ چھِو نِوٕز 18 گراؤنڈ رِپورٹ وٕچھان تہٕ أزکِس گراؤنڈ رِپورٹ کِس شُمارس منٛز کرو أسۍ کتھ امرناتھ یاترا 2023 حوالہٕ چوٗنٛکہِ اکہِ ہفتہٕ پتہٕ چھِ یاترا شروٗع گژھن واجِنۍ تہٕ ییٚتہِ ضلعہٕ بنڈپوٗرِس منٛز یُس ٹرانزٹ کیمپ چھُ تتہِ چھِ تمام انتظامات مُکمل آمٕتۍ کرنہٕ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہن کٔر فرٛیکوینٹ وِزٹس تہٕ باقٕے یُس تہِ سب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چھِ تمام انتظامات چھِ مُکمل آمٕتۍ کرنہٕ تہٕ امہِ حوالہٕ کرو أسۍ ییٚتہِ کٮ۪ن مُقٲمی لُکن سۭتۍ کتھ چوٗنٛکہِ لُکھ تہِ چھِ اتھ منٛز بڑٕ شدمت سان لُکن یِمن شردالوٗ آسان چھِ یِم پِلگرمز آسان چھِ تِمن چھِ ویلکم کران تہٕ لُکن نِش تہِ یژھو أسۍ زانُن کہِ یۄس یاترا گژھن واجیٚنۍ چھِ تمہِ حوالہٕ کیاہ چھِ تِہنٛدۍ تاثرات پبلک ریپریزنٹیٹیو تاثر تھاوان کہ پٔتمہِ لٹہِ تہِ گوٚو یاترا ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ تہٕ ییٚمہِ لٹہِ تہِ انشاء اللہ گژھِ ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ ییٚمہِ لٹہِ آسن انشاء اللہ سِول پبلک تہِ کرِ اصل اتھ منٛز پاٹسپیٹ اصل سپورٹ کرِ یِمن خاص کر یُس سٲنۍ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چھِ ہر کانٛہہ انتظام چھُ ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ چاہے سُہ ایکامڈیشن رِلیٹڈ چاہے سُہ باقٕے چیٖز رِلیٹڈ چاہے ان کی فیسلٹی آب باقٕے چیٖز بجلی ہر کانٛہہ چیٖز چھِ ایڈمنسٹریشن ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ کوٚرمُت پٔتِم اکھ رٮ۪تھ گوٚو ایڈمنسٹریشنس أتھۍ سۭتۍ یاترُک انتظامات کران تو سون یُس عام سِول پبلک تہِ چھِ یِم تہِ چھِ یژھان کر گژھِ یاترا سٹارٹ تہٕ یِم کرن ویلکم تمام سِول کرن ویلکم یاتراہس تہٕ خاص کر یِم پبلک رِپریزنٹیٹیو تِم تہِ کرن اتھ منٛز اصل پٲٹھۍ پاٹسپیٹ تہٕ خاص کر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمیشہِ رول ٹھیٖکھٕے روزان تہٕ ییٚمہِ لٹہِ تہِ چھُ واریاہ اصل رول ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تہٕ خاص کر یُس سون یہِ کشمیٖر یہِ چھِ ہمیشہِ زانان امہِ چیٖزٕ باے چارٕ سۭتی تہٕ أسۍ تہِ چھِ یژھان ہمیشہِ باے چارٕے گژھِ روزُن ییٚتہِ تہٕ أسۍ تہِ کرو موسٹ ویلکم یاتراہس أسۍ چھِ بڑٕ خۄش کہِ یِہُس تہِ گژھِ یاترا یِتھ کٔنۍ پٔتمہِ ؤری گٔے بڑٕ خوشحٲلی سان جوش و خروش کے ساتھ لوگ یِم آیہِ شردالوٗ یِن یِہُس تہِ یِن انشاء اللہ پوٗرٕ چھِ انتظام کٔرمٕتۍ ایل جی ایڈمنسٹریشن خاص کر ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ یُس سون ڈی سی صٲب چھِ تٔمۍ تہِ چھِ تھٲومٕژ تَمہِ خٲطرٕ پوٗرٕ انتظام شادی پورہ بیس کیمپ چھِ یِوان سٲنِس ڈسٹرکس منٛز سانہِ ڈسٹرک کِنۍ چھِ یِم نیران سُمبل کِنٮ۪تھ تہٕ اَسہِ چھِ وَتہِ لٲگمٕتۍ بینر ویلکم تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ أسۍ چھِ یُتھُے گۄڈٕنیُکُے شردالوٗ یور ترن یاترا ترِ اَسہِ چھِ تھوٚمُت تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ بڑٕ انتظامات کہ أسۍ کرو تِمن ویلکم امہِ پتہٕ تہِ چھِ أسۍ بیس کیمپس ایز اے پبلک رِپریزنٹیٹیو جموں کشمیٖرُک رول ماڈل سرپنچ باضٲبطہٕ آسنہٕ موٗجوٗب چھِ أسۍ تِمن ہمیشہِ سٲنۍ پی آر آی تتس آسان ویلکم کرنہٕ خٲطرٕ تیار اور أسۍ چھِ یژھان کہِ یاترا گژھِ بیٚیہِ پرسٕکۍ پٲٹھۍ خوشحٲلی سان گژھٕنۍ امہِ سۭتۍ چھِ سٲنۍ یُس اَسہِ کشمیٖریت چھِ اکھ زنٛدٕ مثال سُہ چھِ روزان کامیاب أسۍ چھِ گۄڈٕنی اتھ یاتراہس حوالس اتھ منٛز چھِ أسۍ یِمن واریاہ ویلکم کران یُس تہِ یاترا یور گژھان چھِ اور کشمیٖریت
آسنہٕ باوجوٗد پَزِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ یِہُنٛد انتظامات چھِ کران یِہُنٛد انتظار چھِ کران اور آز تہِ چھِ أسۍ اَتھ انتظارَس منٛز کہِ یِم یاترا یِن یور اور اَسہِ پَزِ یِمن واریاہ ویلکم کَرُن یِہنٛدِس دُکھس سُکھس منٛز پَزِ اَسہِ ہمیشہِ پَنُن رول ادا کَرُن اور اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ سٲنۍ یہِ کشمیٖریت واریاہ بہتریٖن تہٕ زِنٛدٕ روزان اور یہِ چھُ سون فرض تہِ بنان کیٛازِ کشمیٖریتٕچ مہمان نوٲزی چھِ واریاہ مشہوٗر اسی لیے یُس تہِ یاترا یُن شروٗع گژھن وول چھُ أزکہِ پٮ۪ٹھ اور اَسہِ پَزِ یِمن جوش خروش سان استقبال کَرُن یِمن چھِ أسۍ ویلکم کران اور اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ سون یُس یہِ تجارت چھِ یہِ تہِ چھِ اَتھ منٛز تہِ چھِ بڑاوا گژھان اور ییٚتہِ چھِ خۄشحٲلی یِوان اور اَسہِ پَزِ واریاہ اَتھ منٛز کوآپریٹ کَرُن. ناظرین اس کر یتکن مقامی لوکن ست کت یم پبلک ریپرزنٹیٹو تمن نش روٹ اس اوپینین یہد ون اس امرناتھ یاترا شروع گھن واجن تم ات ویلکم کران تو ام ست مختلف فوائد اک گو یہ کہ ام ست لوکل آرٹسٹ پروڈکٹس بناوان تم لگاوان ات سٹالز پگہ یاتری نش کران تم پن تم چیز فروخت تم کنن تم ست بڑ ریونیو تہ دویم چیز اس یہ کشمیر اخ روایت روزمت ہندو مسلم بائی چار آپسی اتحاد اتفاق تو تر تہ لگہ وتھ بو لہذا کرت یہ لک ات ویلکم کران. نیوز 18 خطر بانڈی پورہ پہ ساجد رسول. آداب ناظرین نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ ڈاؤن استقبال تو اس ونکس موجود AAA امتیاز احمد تو یمن پرچو کہ واٹر کرائسس کینسن علاقن مز چاہے سدو علاقہ یا رام نگری یا کم باقی علاقہ نلے پوشواری یا باقی ملک علاقہ وارین علاقن مز ونکس واٹر کرائسس تو لکن مشکلات گھان چونکہ اگر وچو ونکس زبردست گرمی ہند موسم تو لکن آبی سٹھا ضرورت تو عید الاضحیٰ تین واجن تو امہ سب لکن کافی مشکلات. AAA صاحب کرو کوشش زانچ کہ کیا وجہ ان علاقن مز کیا واٹر کرائسس تو PH ڈپارٹمنٹ کیا ونکس فی الحال یہ خاطر انتظام کران. سر تہد استقبال نیوز 18 کس گراؤنڈ رپورٹس مز تھی ورنو سیزن کیسن علاقن واٹر کرائسس تو ونکس کیا ڈپارٹمنٹ تہند خاطر انشورس کہ سدو علاقہ سدو واٹس ایپ سکیم سدو چلان سو گئی پتہ مے باسان آج زٕ دۄہ گئی سو گئی ڈسٹربٹ فلیش فلڈس آئی تور کیونکہ ونکس یہ گرمی ہند سیزن آب یہ میلٹنگ سنو میلٹنگ گئی زیادہ تم سب گئی ڈسٹربشن تک پتمو دۄیو دۄہو پٮ۪ٹھ لگاتار فیٖلڈ سپدی سب کٲم چلان یمن دۄہن کوٚر اسہِ کلیئرلی پتہٕ تمن تتہِ ٹینکر سٔروِس چھِ اسہِ ییٚتہِ ٹینکر کینٛہہ أسۍ چھِ لگاتار آب دِوان ٹینکر سۭتۍ تہٕ یُس یہِ ڈسٹربشن چھُ یہِ گژھِ. اگر سدو یم سات عام لکن سی کت کر تمو کہ محدود کی ٹینکر زٕ یعنی کہ ساس بٔڑ آبادی ایریاس مز تو یا محدود ٹینکر اخ یا زٕ تم کینژن گرن واتان تو تمہ سۭتۍ سون ییٚمہِ سایڈٕ تہِ اَسہِ ڈِمانڈ آیہِ اَسہِ کوٚر تور ٹینکر سٔروِس تھٲو اَسہِ مہیا تِمن مطلب ونکس چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ تِمن ٹینکر گژھان کُنہِ ساتہٕ مطلب وۄنۍ أڑِس علاقس چھِ تراوان آز بیٚیِس تراوو ژیٖرۍ تہٕ صبحس شامس تہٕ گژھان چھُ سٲرسٕے سۄ چھنہٕ پریشٲنی کانٛہہ آب روزِ تِمن برقرار انشاء اللہ پگہہ گژھِ تِمن پنٕنۍ واٹر سپلاے چلٕنۍ سۄ گژھِ اَسہِ روشن. بیٚیہِ کینٛہہ علاقہٕ چھِ مانُل علاقہٕ باقٕے علاقن منٛز چھِ پرابلم تۄہہِ چھُو پاے کہِ پٔتِم کینٛہہ 2-3 دۄہ گٔے یِم نہ ہفتہٕ کھنڈ گوٚو گرم تیزیو تھوڑا مگر اَسہِ چھِ بیٚیہِ چھِ بدقٕسمتی کہِ لُکھ چھِ سمجھان کینٛہہ کہِ یِم چھِ لاگان یُس آب چھُ یِم چھِ لاگان وارٮ۪ن مطلب یِمن باغاتن لاگان تاکہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ مگر یُس یہِ بٔڑۍ ٹیل پورشن ییٚتہِ لُکھ چھِ یِم چھِ گژھان سفر تہٕ یِمن چھِ أسۍ تُہنٛدِ ذٔریعہٕ وَنان کہِ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ آب مہ کٔرۍتو ضایع کینٛہہ بیٚیہِ چھُ یہِ چنہٕ خٲطرٕ آب یہِ کٔرۍتو چنہٕ خٲطرٕ استعمال. یعنی کہ تُہُنٛد وَنُن چھُ اَننیسیسری چھُ کُنہِ جایہِ نلکہٕ پایپہٕ پھاٹناوان تمہِ خٲطرٕ تہِ چھُ سون یُس فیٖلڈ سٹاف چھُ کنٹِنیوسلی واچ کران اَسہِ کٔرۍ پٔتمیو کینٛہہ 2 دۄہو پٮ۪ٹھ اَسہِ کٔر ٹاونس منٛز واریاہ تِم ربر پایپہٕ چھِ تِم کٔرۍ اَسہِ ضبط تِمن تِم ژھٕنۍ اَسہِ ژٔٹِتھ پتہٕ مگر کمہِ موٗجوٗب کہِ اَسہِ چھُ دَپان کہِ یُس یِم چنُک آب چھُ یہِ گوٚژھ چنہٕ سۭتۍ لگُن بیٚیہِ گوٚژھ نہٕ یہِ لگُن. یعنی کہ تُہُنٛد یہِ چھُ وَنُن ییٚتہِ کہِ یُس زن پہاڑن پٮ۪ٹھ سنو چھُ یہِ گوٚو میلٹ شیٖن گوٚو میلٹ تَمہِ سۭتۍ ہُریو آب مگر اگر أسۍ وٕچھو کہِ ویٖڈیو تہِ چھُ اَسہِ نِش کہِ مطلب ہیوی ڈیمیج چھُ آز گٔے 8 یا 9 دۄہ علاقس منٛز آبٕچ قِلت تہٕ کۭژن ٹایمس منٛز گژھِ یہِ ریسٹور. اَسہِ چھُ پوٗرٕ مےٚ تہِ اَسہِ اوس پوٗرٕ شیورٹی کہِ یہِ گژھِ راتھ ژیر تام گژھِ مگر یہِ گوٚو نہٕ کینٛہہ چوٗنکہِ یہِ ٲس واریاہ ڈیمیج اوس واریاہ زیادٕ تہٕ اَسہِ چھُ اُمید کہِ آز شام تام گژھِ یہِ ریسٹور تہٕ پگہہ پٮ۪ٹھ میلہِ یِمن واٹر سپلاے یُس نلکہٕ آب یِوان چھُ سُہ یی. اگر أسۍ سدو ایریاہٕچ کتھ کرو تہٕ کوٗتاہ دوٗر چھُ تۄہہِ نِش ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ واٹر سپلاے چھِ گژھان؟ یہِ چھُ تتہِ پٮ۪ٹھ آلموسٹ 10 to 20 15 15-20 کِلومیٖٹر چھُ دوٗر آلموسٹ. تتہِ چھا یہِ فلٹریشن پلانٹ کِنہٕ نہ یہِ چھُ جنرل سورس اکھ تتھ چھُنہٕ فلٹریشن کیونکہِ سُہ چھُ آسان سُہ چھُ
آب واریاہ صاف تَتھ چھُنہٕ فِلٹریشن یہِ کِہیٖنۍ یہِ چھُ صرف یہِ چھُ سورس یِوان یہِ چھُ نالن منٛز تَتہِ آب یِوان واریاہ صاف آب تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ضوٚرتھ فِلٹریشنٕچ تہٕ سُہ چھُ واتان یِمن سُہ گوٚو ریسٹ اَمہِ سۭتۍ گوٚو سُہ ڈیمیج چوٗنٛکہِ آب اوس زیادٕ سُہ گوٚو ڈیمیج یعنی کہ جو رنگیارا جو ڈائریکٹ ناو چھُ وسان ڈائریکٹ آب چھُ رنگیارا چھُ وسان یُس پٮ۪ٹھ کَنۍ دٔریاو چھُ تَمے دٔریاو منٛز چھُ بیٚیہِ آب چوٗنٛکہِ تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ہیوٗمن انٹرفیرنس چھَنہٕ کٕہٕنۍ تَتہِ چھُنہٕ لُکھ کٕہٕنۍ سُہ چھُ واریاہ صاف شفاف آب تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ آب یِمن دِوان تہٕ سُہ اوس مطلب چلان تہِ اوس ٹھیٖک تہٕ وۄنۍ گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ ڈیمیج اَوے گٔے اَسہِ پرابلِم نَتہٕ اوس نہٕ کانٛہہ آب مہ کٔرِو ضایع کینٛہہ یُس چٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ کٔرِو تُہۍ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ اِستعمال باغاتن خٲطرٕ چھُ اِرِگیشن آب سُہ گوٚو تَمے خٲطرٕ لاگُن تہٕ تَمہِ سۭتۍ اگر أکِس گرس چھُ فار ایگزامپل آب چھُ یِوان سُہ چھُ دَپان مےٚ گوٚژھ وۄنۍ اَمے سۭتۍ وارِ تہِ آب گژھُن مےٚ گوٚژھ اَمے سۭتۍ یُس یہِ چھلان چھُس یِم آز عیٖز موٗجوٗب زیادَے پَہم مےٚ گوٚژھ أسۍ چھِ تھاوان نلکہٕ یَلَے چھلان چھِ آسان تِم مطلب پَلو وَلو تہٕ مگر یہِ چھُ جوٗڈِشَسلی چھُ یوٗز کَرُن باقٕے یعنی کہ یِم ٲسۍ اَسہِ AW صٲب امتیاز صٲب یِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ اَننیسسری کینٛہہ لُکھ پایپہٕ پھاٹناوان پَتہٕ چھِ پَنٕنٮ۪ن باغن تِم سیراب کران تَمہِ خٲطرٕ چھُ PH یعنی کہ واٹر یِم زَن اِرِگیشن چھِ واٹر کینال چھِ تِمن پَزِ سُہ آب اِستعمال کَرُن نہ کہِ یُس زَن نلکو ذٔریعہٕ چٮ۪نہٕ آب چھُ یِوان سُہ گژھِ اِستعمال کَرٕنۍ باقٕے یُس زَن سدر علاقس کٔرو رام نگری ایریا چھُ یا ریش نگری ایریا چھُ یا واریاہ مُلک علاقہٕ چھِ تِم چھِ وٕنکیٚس آبٕچ محروم مگر ہیوی ڈیمیج چھُ یعنی کہ رنگیارا پٮ۪ٹھ یُس نالہٕ وسان چھِ دٔریاو تَتھ منٛز چھِ ڈایریکٹ پایپہٕ آمژٕ لاگنہٕ تہٕ لُکن چھِ سۄے سپلاے آبٕچ سپلاے تہٕ آب ہُرنہٕ پَتہٕ یعنی کہ یُس زَن شیٖن اوس یہِ پِگلیو پہاڑن پٮ۪ٹھ تہٕ آب ہُرٮ۪ر گوٚو زیادٕ یعنی کہ نالن منٛز ہُریو آب تہٕ تَمہِ سۭتۍ گوٚو ڈیمیج آبہٕ سۭتۍ گٔے یِم پایپہٕ ڈیمیج تَمہِ وجہ سۭتۍ گٔے آز 5-6 دۄہ آب آسٕنۍ لگاتار چھِ کوٗشِش PH ڈِپارٹمنٹ یعنی کہ اَسہِ نِش چھِ تِم ویٖڈیو کہِ یِہُنٛد زَن یُس عملہٕ چھُ یہِ چھُ برابر وٕنکیٚس تَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ یَتھ جایہِ نہٕ ڈیمیج چھُ گوٚمُت تَتہِ چھِ یِم کران ریسٹوریشن آبٕچ تہٕ أکِس یا 2 دۄہن منٛز چھُ یِہُنٛد وَنُن کہِ پوٗرٕ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ آبٕچ ریسٹوریشن تہٕ لُکن گژھن یِم مُشکِلات دوٗر اِرشاد مٔلِک نِوٕز 18 جموں کشمیٖر ہِماچل لداخ شُپین نِوٕز 18 جموں کشمیٖر لداخ تہٕ ہِماچلس منٛز چھُ تُہُنٛد خٲر مقدم تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان سعید منظوٗر ترالس منٛز چھُ پٔتمہِ ہفتہٕ پتہٕ بجلی منٛز زبردست خلل ییٚمہِ سۭتۍ لُکھ واریاہ زیادٕ پریشٲنی چھِ راتھ ٲس 30 گنٹن بجلی غٲب ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ زیادٕ پریشٲنی گٔے لُکن اگر أسۍ کتھ کرو واریاہ پیشنٹ چھِ تِم یِم آکسیجن کنسنٹریٹرس پٮ۪ٹھ زندٕ چھِ مگر یُس راتھ پاور گوٚو اَمہِ سۭتۍ گٔے واریاہ زیادٕ پریشٲنی اتھ پٮ۪ٹھ کٔر سِول سوسایٹی ترالن آز اکھ پریس کانفرنس تہِ محکمس خلاف تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ سِول سوسایٹی ہٕنٛدۍ صدر اشفاق احمد کار صٲب تہِ موٗجوٗد یِمن سۭتۍ کرو کتھ یِم ونن کیاہ مسٲیل چھِ پاورٕکۍ خٲر مقدم چھُ تُہُنٛد سٲنِس پروگرامس منٛز کار صٲب تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کیاہ مسلہٕ گوٚو راتھ حظ اوس مسلہٕ یہِ جناب کہ 13 گنٹن آو بند تھاونہٕ سب ڈسٹرکٹ ترالس رات پاور مسلسل 13 گنٹن تمہِ سۭتۍ گٔے بیمار گٔے سفر باقی ٲسۍ گرمی وار جوٗن چھُ زبردست جناب گرمی ہُنٛد ٹیمپریچر چھُ زبردست وٕنکیٚن تہٕ بیمارن ہُنٛد سوٗنٛچ تِمو کہ مسلسل 13 گنٹن کوٚر یِمو بریک پاور یِمو توٚر نہٕ یہِ مطلب کۭتہن بیمارن چھُ آکسیجن لٲگِتھ کۭتہن بیمارن چھِ باقٕے باقٕے پریشٲنی یِم زن أتھۍ پٮ۪ٹھ پکان چھِ یُس زن پاور یِمن ضروٗری چھُ اِنوٲٹر بیٖٹھۍ سارنٕے لُکن باقٕے پریشٲنی گٔے تہٕ باقٕے گوٚو فرج وِج تِم ٲسۍ تِمن گٔیے تبٲہی نۄقصان گوٚو ریسٹورنٹ والٮ۪ن تہِ گوٚو نۄقصان باقٕے چیٖز گوٚو نۄقصان تمام چیٖز گٔے خراب اتھ مسلسل 13 گنٹن کوٚر راتھ پٮ۪ٹھ یِمو جناب اَسہِ چھِ مسیج کہِ جناب یِم ہسا چھِ سون پاور انڈسٹریز ایریاہن کٕنان سون پاور یُس چھُ سب ڈسٹرکٹ ترالُک یِمن چھِ انڈسٹری ایریاہن کٕنان اتھ پزِ LG صٲبس کرُن تحقیقات یہِ کیاہ وجہ چھُ اَسہِ کیازِ آو 13 گنٹن مسلسل پاور بند کرنہٕ اتھ پزِ تٔمِس تحقیقات کرُن یہِ چھِ سٲنۍ اپیٖل اگر أسۍ کتھ کرو امہِ برونٛٹھ تہِ چھِ اگر أسۍ کتھ کرو ترالس منٛز روٗد نہٕ یتھ ؤرۍیس یُس یہِ گرمی ہُنٛد موسم چھُ اتھ منٛز روٗد نہٕ ٹھیٖک طریٖقس منٛز پاور کِہینۍ ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ زیادٕ لُکن گٔے پریشٲنی یہِ تہِ چھُ وننہٕ یِوان کہِ یُس ییٚتیُک پاور چھُ یہِ چھُ کٕننہٕ یِوان لٲس پوٗرِس تہٕ تمہِ سۭتۍ چھِ یُس تتہِ انڈسٹریل ایریا چھُ تتہِ چھِ کارخان چلاونہٕ موٗجوٗب یُس ترالُک پاور چھُ یِوان یہِ چھُ اتھ یِوان کٕننہٕ ییٚمہِ سۭتۍ راتھ واریاہ زیادٕ پریشٲنی تہِ گٔے کار صٲب تُہۍ ؤنۍتو مےٚ تُہنٛز کیاہ روزِ سرکارس اپیٖل خاص کر اتھ مُتعلق سرکار کو LG صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں سیدھی کہ وہ ترال کی طرف دیکھیں وہ تم ورن ترالس LG صاحب دین ترالس کن نظر اس کیا سفر کرن مزباگ سون منی سیکٹر تہ بہت پاور آو 13 گنٹن بند کرنا 21 صدی مز بیٚیہِ چھُ پوٚرمُت لیوٚکھمُت علاقہٕ یہِ یا آو نہٕ سونٛچنہٕ کہِ بیمار کۭتیاہ چھِ آکسیجن کۭتیاہن چھُ لٲگِتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تہٕ یہِ چھُنہٕ مسلسل 13 گھنٹے 21ویں صدی میں 13 گنٹن پاور بند گژھُن چھُنہٕ ماحول کینٛہہ یہ خودکشی برابر ہے اتھ پزِ یِمن وٕچھُن تمام افسر رٹن کہ وجہ کیٛاہ چھُ 13 گنٹن کِتھ پٲٹھۍ بریک دن پاور 13 گنٹن چھُنہٕ مقفول کتھ کینٛہہ یہ ہم نے کبھی دیکھا 21ویں صدی منٛز کرُن یُتھ مطلب قصہٕ بیٚیہِ گژھِ تِمن کرن یِمو زن بیمار یِم سفر کران چھِ بیمار یِمو سفر کٔرۍ یِم زن ودان چھِ یِمن جنریٹر پٮ۪ٹھ کِراے پٮ۪ٹھ انٕنۍ پتہٕ ہُہ بیمار بچاونہٕ خٲطرٕ تِمن کُن تہِ سوٗنٛچُن
میری اپیل LG صبس ات وچ ات کیا دل کتھ دھاندلی گژھان الیکٹرک ڈپارٹمنٹس مز ات کن دین تم دھیان. سول سوسائٹی ہند بیاکھ ممبر تہ موجود یمن سی کرو کت. مختار صاحب اس موجود. مختار صاحب تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کیٛاہ پریشٲنی چھِ تۄہہِ باسان اوور آل یُس یہِ پاور کٹوتی گٔے رات پٮ۪ٹھ امہِ سۭتۍ کۄس پریشٲنی چھِ تۄہہِ باسان؟ واریاہو لُکو کٔر پریشٲنی ییٚتہِ بٔڑ پریشٲنی ٲس راتھ گٔے 30 گنٹن کوٚر اَسہِ بجلی سپلاے کوٚر ڈسرپٹ. اگر یِمن کانٛہہ کٲم ٲس کَرٕنۍ ڈپارٹمنٹس کانٛہہ کٲم ٲس کَرٕنۍ یِم ہیٚکن قٕسطن منٛز کٔرِتھ 2 گنٹہٕ 4 گنٹہٕ ہیٚکن 2 دۄہن منٛز کٔرِتھ مگر یکدم کوٚر یِمو أکسٕے دۄہس منٛز کنٹِنیو 30 گنٹہٕ پاور بنٛد ییٚمہِ سۭتۍ واریاہو لُکو سفر کوٚر. زیادٕ پہن سفر کوٚر پیشنٹو یِمن گرن منٛز پیشنٹ ٲسۍ آکسیجن کنسنٹریٹر ٲسۍ ریسٹورنٹ چھِ یِمن دوا دُکان چھِ یِمن فریس منٛز چھُ آسان انسولین وغیرہ ساروٕے کوٚر سفر. سٲنۍ اپیل چھِ گورمنٹس کہِ یِتھ پٲٹھۍ یتھ گرمی کِس موسمس منٛز پزِ ہن 30 گنٹن کم سے کم ایٹ لیسٹ بجلی ڈسرپٹ کرٕنۍ کینٛہہ. اگر یہِ کٲم ٲس کانٛہہ کَرٕنۍ ڈپارٹمنٹس یِم ہیٚکن کٔرِتھ ایٹ لیسٹ یہِ قٕسطن منٛز. اکہِ دۄہ ہیٚکن 4 گنٹہٕ بیٚیہِ دۄہ ہیٚکن 4 گنٹہٕ بیٚیہِ دۄہ ہیٚکن 4 گنٹہٕ پاور بنٛد کٔرِتھ. اسلیے چھِ أسۍ گورمنٹس اپیل کران کہِ کم سے کم ایٹ لیسٹ د لیسٹ دے کین ڈو کہِ یِم کرن وٕنکٮ۪ن تحقیقات اتھ مسلس کہِ 30 گنٹہٕ 14 گنٹہٕ کِتھ پٲٹھۍ روٗز بجلی اکے دۄہ بنٛد. اوور آل اگر گرمٕچ أسۍ کتھ کرو گرمی ہٕنٛدِس موسمس منٛز اوس اصل پٲٹھۍ پاور روزان تہٕ یِہُس کیٛاہ پریشٲنی گٔے؟ گرمی ہُنٛد موسم گوٚو سٹارٹ تہٕ یِہُس گٔے پاورس منٛز ڈسرپشن سٹارٹ. اوور آل اگر وٕچھو پٔتمٮ۪ن ؤرین منٛز پاور اوس کم سے کم ایٹ لیسٹ گرمی منٛز روزان مگر یِہُس چھُنہٕ فِکرِ تران کینٛہہ کہِ یُتھُے گرمی ہُنٛد موسم سٹارٹ گوٚو بجلی منٛز آیہِ کٹوتی زیادٕ کرنہٕ. أسۍ چھِ ڈپارٹمنٹ تہِ چھُنہٕ ونان کینٛہہ کہِ ریٖزنز کیٛاہ چھِ. أسۍ چھِ گورمنٹس تہِ اپیل کران کہِ ایٹ لیسٹ یتھ گرمی ہٕنٛدِس موسمس منٛز گٔژھ بجلی ان انٹرپٹڈ سپلاے گٔژھ آسٕنۍ کم سے کم بجلی ہٕنٛز اَسہِ مہیا. انفارمیشن آیہِ یہِ تہِ کہِ سون ایٹ لیسٹ یتھ ترال یا اونتی پورہ سایڈٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان بجلی یہِ چھِ یِوان سوزنہٕ بدل انڈسٹریل ایریاہس. اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ ونان کہِ اتھ گٔژھ تحقیقات ایٹ لیسٹ گژھُن کہِ یورٕچ بجلی کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان بیٚیِس أکِس انڈسٹریل ایریاہس کٕننہٕ یا سپلاے کرنہٕ یا کُس نیکزس چھُ بٹویٖن انڈسٹریلسٹس اینڈ کٕم افسران چھِ اتھ منٛز اتھ پزِ تحقیقات کرُن. سٹھا شکریہ تہد یِم سول سوسائٹی ہند ممبران اَسہِ سۭتۍ موجود تو یِہُنٛد وَنُن چھُ یہِ کہِ یۄس رات پٮ۪ٹھ پاورس حالات روٗز تہٕ اَمہِ سۭتۍ گٔے واریاہ زیادٕ لُکن حالات خراب کیازِ کہِ اگر أسۍ کتھ کرو یُس یہِ علاقہٕ چھُ یتھ علاقس منٛز ٲس گرمی ہٕنٛدِس موسمس منٛز ٹھیٖک بجلی روزان مگر یتھ ؤریس منٛز چھنہٕ ٹھیٖک طریٖقس منٛز بجلی روزان کینٛہہ کٹوتی چھِ واریاہ زیادٕ تہٕ بیٚیہِ یُس راتھ 30 گنٹن پاور بنٛد روٗد تمہِ سۭتۍ گٔے واریاہ زیادٕ پریشٲنی لُکن. ییٚتہِ لُکن ہٕنٛز چھِ سرکارس اپیل کہِ تِم کٔرِنۍ اتھ منٛز مُداخلت تہٕ یہِ وٕچھُن کیٛاہ وجہ چھُ کیٛازِ چھِ بجلی یِوان ژٹنہٕ. بہٕ چھُس سعید منظور نِوٕز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خٲطرٕ ترالہٕ پٮ۪ٹھ.